ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দান। বিহারের প্রাণকেন্দ্র এই গান্ধী ময়দান। ব্রিটিশ আমলে এই ময়দানের নাম ছিল পাটনা লন। ব্রিটিশ সেনা তখন এখানে প্যারেড করত। যখনই বিহারে আসতেন তখনই এই ময়দানে সভা করতেন মহাত্মা গান্ধী এবং এখান থেকেই তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এখান থেকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है। बिहार में इस बार जो है हर हाल में महागठबंधन आ रही है। अल्टरनेटिव्स है पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें स्टेबल ढंग से 2005 से नीतीश जी चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश जी बनेगा। उससे सब लोग संतुष्ट नहीं है पूरी तरह कि दल बदलू और क्या कहा जाए, इनको से सब लोग परेशान हो चुका है। रीजन बेसिकली ये है कि यहाँ जो है सबसे बड़ा चीज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, वो चीज यहाँ नहीं है। बिहार में बहुत सारे काम हुए हैं 2005 के बाद। लगातार जो है सो बिहार की अस्मिता नीतीश जी के चलते बची। देखिए बाजी कभी भी पलट सकता है, क्योंकि इस बार ऑपोजिशन पार्टी भी तो बहुत दोनों करा है, क्योंकि जनसुराज भी है इस बार बहुत ताकतवर लग रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। प्रशांत जी को नहीं, जो ऐसा है जो एनडीए को हराए हम उसको वोट दें। तेजस्वी को अभी कुछ दिन और मेहनत करना चाहिए, अच्छे है। বিহারে 7.5 কোটি ভোটারের মধ্যে 17% মুসলিম ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিমরা এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসকে। বিহারে কিন্তু তা হয়নি। মুসলিমরা প্রধানত বিহারে আরজেডি, কংগ্রেস বা লেফটের ভোটার। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে এই মুসলিম ভোটে ভাগ বসিয়েছিলেন আসাদুদ্দিন ওয়েসি। তার ফলে অনেকগুলো সিট জিতে গিয়েছিল বিজেপি। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत है। বিহারের পশ্চিমবঙ্গ ঘেঁষা যে জেলাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সীমাঞ্চল বলা হয়। মোট 4টি জেলা রয়েছে এই অঞ্চলে: আরারিয়া, কিষানগঞ্জ, পূর্ণিয়া এবং কাটিহার। এই 4টি জেলায় মুসলিম ভোটের সংখ্যা সব থেকে বেশি, 50 থেকে 70%। মোট 24টি বিধানসভা রয়েছে এই এলাকায়। গতবার হায়দ্রাবাদ থেকে উড়ে এসে আসাউদ্দিন ওয়েসি 5টি আসন জিতেছিলেন এখান থেকে। আর ওয়েসি আর আরজেডির ভোট কাটাকাটিতে বিজেপি বেশ কয়েকটা আসন পেয়েছিল। এবারের ভোটে কংগ্রেস এবং আরজেডি টার্গেট করছে যেন এখানে ভোট কাটাকাটি না হয় এবং মাইনরিটি ভোট যাতে তাদের ঝুলিতে আসে। পাশাপাশি বিজেপি চেষ্টা করছে ভোট কাটিয়ে এই এলাকা থেকে কয়েকটা সিট বার করতে। এবারে এসআইআরে এই সীমাঞ্চল এলাকা থেকে সব থেকে বেশি ভোটারের নাম কিন্তু বাদ গিয়েছে। सीमांचल का ये इलाका
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो या कटिहार, हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। कुछ वोट पाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस बिहार को खतरे में डाल रहे हैं। आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। বিজেপি জানে সীমাঞ্চল পেতে গেলে দুটি কৌশল নিতে হবে তাদের। এক, মুসলিম ভোটকে ভাগ করতে হবে, আর দুই, হিন্দুদেরকে একজোট করতে হবে। এবং সেই কারণে সীমাঞ্চলে এনডিএর বা বিজেপির একটাই ইস্যু, সেটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ। लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करें। এবারের বিধানসভা ভোটে 4টে মাত্র মাইনরিটি ক্যান্ডিডেট দিয়েছে জেডিইউ, বিজেপির সহযোগী দল। বিজেপি একটিও দেয়নি। আর একটি ক্যান্ডিডেট দিয়েছে এলজেপি অর্থাৎ চিরাগ পাসওয়ানের। অর্থাৎ বার্তা কিন্তু পরিষ্কার। বিজেপির এই যে একটা ক্ষমতা লোভী, একটা ক্ষমতার যে একটা বিরাট অহংকার, ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া, এইটা কিন্তু লোকে বুঝেছে। বিহারের লোকে বুঝেছে, এটা আমি আপনাকে বললাম। ওই 101-এ 49 বিজেপিটাকে লোকে চিনতে পারছে যে বিজেপি মানে কারা, কিভাবে তারা কি করতে চাইছে, বিহারকে পেছনে ঠেলে দিতে চাইছে। আবার যেখান থেকে বিহার বেরিয়ে এসছে মন্ডল কমিশনের পরে, আপনার কি কোথাও মনে হয় যে বিহারে বিজেপি যে যে স্টেটে শরিকদের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতায় বা শরিকদের সহযোগিতায় ক্ষমতায় এসেছে, শরিকদের কি পরে খেয়ে ফেলেছে, এবং খোলাখুলি বলে গেছে। এখানেও কি নীতিশকে দায়ী করতে পারে? দায়ী করতে পারে। এখানে বলে গেছে জেপি নাড্ডা, তিনি বিহারে এসে খোলাখুলি বলে গেছেন 2 বছর আগে যে ভারতবর্ষে একটাই পার্টি থাকবে, ভারতীয় জনতা পার্টি। বাকি সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলোর সময় ফুরিয়ে আসছে। আর অমিত শাহ তার সাথে যুক্ত করেছেন অমিত শাহ কথাটা, যে আমরা 5 বছরের জন্য আসিনি, আমরা 50 বছর রাজত্ব করবো এই দেশে। তাহলে এমন একটা পার্টি যে গোটা ভারতবর্ষে মাৎস্যন্যায়ের মতো বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তাহলে সেখানে ছোট ছোট পার্টিগুলোকে খেয়ে ফেলবো, ছোট ছোট জাতিগুলোকে খেয়ে ফেলবো। শাসক বিরোধী সব পক্ষেরই দাবি তারা নাকি জাতপাতকে গুরুত্ব দেন না, উন্নয়নই নাকি তাদের একমাত্র এজেন্ডা। कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है, बिहार बनाने का काम करना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा, कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा, लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। বিহারে উচ্চ বর্ণের লোকজন মানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার, রাজপুত
এরা ভোট দেন বিজেপিকে। এই হিন্দু উচ্চবর্ণের ভোটের সংখ্যা মাত্র 10%। বিজেপি এবার বিহারে লড়ছে 101টি আসনে। এই 101 জন প্রার্থীর মধ্যে 50%ই এই হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষ। অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণের ভোটারদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া, আমি তোমাদেরই। অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বা এক্সট্রিম ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ইবিসি ভোটারদের একটা বড় অংশই নীতিশ কুমারকে ভোট দেয়। তার দল জেডিইউ লড়ছে 101টি আসনে। এই 101টির মধ্যে 25টি আসনে লড়ছেন এই ইবিসি ক্যান্ডিডেটরা। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता को, भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं।